अस्सलाम वालेकुम नादरीन, मैं हूं नुमान इशफाक मुगल। नादरीन, मैं उम्मीद कर सकता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। नादरीन, कल अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हकूक़ की कौंसिल ने इसराइल के ख़िलाफ़ एक करारदाद मंजूर की, जिसमें इसराइल को इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी का ज़िम्मेदार करार दिया। हालिया दिनों में हमने देखा है कि इसराइल ने बम्बार्डमेंट की गज़ा स्ट्रिप में, इसके अलावा कुछ मुज़ाहरे हुए वेस्ट बैंक में और ईस्ट यरूशलेम में। ये सारी पैलेस्टीनियन टेरिटरी हैं अकॉर्डिंग टू दी UN प्लान। लेकिन नादरीन, इसके बाद एक इंतहाई अहम डेवलपमेंट हुई जिसके बारे में प्रिडिक्ट तो नहीं किया जा सकता था, क्योंकि ऐसा पहले हुआ नहीं है। इसराइल के एक अहम ओहदेदार ने डायरेक्टली पाकिस्तान को टारगेट किया और पाकिस्तान को उन्होंने जवाब दिया, और पाकिस्तान को इस तरह टारगेट करना, निशाना बनाना, ये एक अहम बात लगती है, क्योंकि इससे पहले ऐसा हुआ नहीं है। इसराइल की जो वजारत ख़ारजा है, उसके एक आला ओहदेदार ने पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी पर पाकिस्तान पर तनकीद की। जब ये करारदाद मंजूर हुई कि इसराइल पैलेस्टीनियन टेरिटरीज़ के अंदर इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी कर रहा है, वो ऑक्यूपाइड टेरिटरीज़ हैं और गज़ा का उन्होंने ब्लॉकेट किया हुआ है, तो इसराइल ने पाकिस्तान को इसका जवाब दिया। इसराइल के जो वजारत ख़ारजा के तर्जुमान हैं, जो डायरेक्टर जनरल हैं, उनका नाम एवन शोपर्स है, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान शीशे के घर में रहता है और अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी कौंसिल के ज़रिए मशरक़ वस्ता के वाहिद जमहूरियत को इंसानी हकूक़ की तबलीग कर रहा है, जो उनके बकौल मुनाफ़िक़त की वाज़ह मिसाल है। यानी कि इसराइल के तर्जुमान ने कहा कि इसराइल वाहिद जमहूरी रियासत है मशरक़ वस्ता में, मिडल ईस्ट में, वहाँ पर डेमोक्रेसी, और पाकिस्तान उसको लेक्चर कर रहा है इंसानी हकूक़ के बारे में। उन्होंने पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाया कि पाकिस्तान एक शीशे के घर में रहता है, यानी कि पाकिस्तान के अंदर खुद इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ हैं, लेकिन वो इसराइल को लेक्चर दे रहा है, जिसको उन्होंने कहा कि ये मुनाफ़िक़त की वाज़ह मिसाल है। नाज़रीन, इसको इसराइल की फ्रस्ट्रेशन भी कह सकते हैं, क्योंकि इसराइल ने कोशिश की थी कि पाकिस्तान के साथ सफारती ताल्लुकात बहाल हों। ये कोशिश जो साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप हैं, उनके दौर में काफ़ी ज़्यादा हुई, लेकिन इसराइल को मायूसी का सामना करना पड़ा। पाकिस्तान ने इसराइल को रिकग्नाइज़ नहीं किया। उसके बाद नाज़रीन, इस तरह का बयान देना, इस तरह की बात करना, ये एक फ्रस्ट्रेशन ही ज़ाहिर करता है कि इसराइल फ्रस्ट्रेटेड है कि पाकिस्तान उसे क्यों नहीं सपोर्ट करता। पाकिस्तान पे मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़, खासकर UAE का भी प्रेशर था, जो ज़राए कहते हैं। इसके अलावा अमेरिका भी चाहता था कि पाकिस्तान इसराइल को रिकग्नाइज़ करे, और कुछ आवाज़ें पाकिस्तान के अंदर से भी उठी थी कि पाकिस्तान इसराइल को रिकग्नाइज़ करे, लेकिन डोमेस्टिक प्रेशर बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से पाकिस्तान ने इसराइल को रिकग्नाइज़ नहीं किया। तो नाज़रीन, ये बहुत बड़ी फ्रस्ट्रेशन का इजहार किया वजारत ख़ारजा, इसराइल की वजारत ख़ारजा के डायरेक्टर जनरल एवन शोपेज ने। उन्होंने नाज़रीन ये बात ट्वीट की, की, और उस ट्वीट में उन्होंने अमेरिका के महकमा ख़ारजा की मार्च 2021 में जारी होने वाली रिपोर्ट का जिक्र किया, उसका लिंक भी शेयर किया, जिसमें पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों की तफसील बयान की गई थी। ये नाज़रीन ट्वीट उन्होंने वजारत पाकिस्तान के जो वज़ीर ख़ारजा का एक पब्लिक डिप्लोमेसी अकाउंट है, ट्विटर अकाउंट, उसके जवाब में की। तो ये कल एक बड़ी डेवलपमेंट थी। इससे पहले किसी इसराइली ओहदेदार ने डायरेक्टली पाकिस्तान को अटैक नहीं किया, लेकिन फ़र्स्ट टाइम किसी इसराइली ओहदेदार ने पाकिस्तान को अटैक किया है। नाज़रीन, जुमेरात को अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी कौंसिल का इजलास हुआ, जिसमें पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा ने मुस्लिम ममालिक के वजारत ख़ारजा के साथ मिलकर ये इजलास मुनक़्क़िद कराया, जिसमें इस्लामी तावन की तंजीम के प्लेटफॉर्म के ज़रिए इसको पेश किया गया। मतलब पाकिस्तान ने इनिशिएट किया इस इजलास को, और इस इजलास में पाकिस्तान अगर लीडिंग रोल ना प्ले करता तो ये इजलास ना होता। इसी की यही वजह है कि जिस वजह से पाकिस्तान को टारगेट किया गया है। तो कल शाह महमूद कुरैशी ने इस इजलास से वर्चुअली भी खिताब किया, जिसमें उन्होंने इसराइल के अंदर जो अक़वाम मुत्तहिदा के ह्यूमन राइट चार्टर है, उसकी वायलेशन का जिक्र किया, और उसके साथ साथ बताया कि कैसे इसराइल अक़वाम मुत्तहिदा की जो इंसानी हकूक़ की कौंसिल है, उसकी इंसानी हकूक़ की जो हैं वहाँ पर उनकी मुखालफत कर रहा है, उनको दबा रहा है, उनकी खिलाफ वर्जी कर रहा है, जबकि वो बेपनाह जुल्म कर रहा है फ़लस्तीनियों पर। तो ये एक जो रद्द-ए-अमल था, ये नेचुरल था। नाज़रीन, जब ये कल करारदाद पास हुई तो इसराइल के वज़ीर आज़म नेतन्याहू हैं, उन्होंने भी इसकी मज़म्मत की।
اور اس کو انہوں نے کہا کہ یہ پروپیگنڈا ہے، اسرائیل پروپیگنڈا کرتا ہے۔ اسرائیل کا یہ موقف رہا ہے کہ وہ رائٹ آف سیلف ڈیفنس یوز کرتا ہے، حماس اس پر اٹیک کرتا ہے۔ لیکن جب ہم نے دیکھا کہ حالیہ جنگ میں جو 11 روزہ جنگ تھی حماس کی اسرائیلی فوج کے ساتھ، تو اس میں بہت زیادہ نقصان فلسطینین کا ہوا، اور 243 کے ارد گرد فلسطینی لوگ اس میں شہید ہوئے، جس میں بچے بھی تھے، جبکہ اسرائیل میں کافی کم نقصان ہوا، صرف 12 لوگ اس جنگ میں مارے گئے۔ جنگ تو نہیں کہہ سکتے تھے، ایک طرح کا ایگریشن تھا اسرائیل کا فلسطین پر۔ بہرحال راکٹ حملے جو کرتا ہے حماس، اس کی ہم مذمت کرتے ہیں۔ راکٹ حملے نہیں کرنا چاہیے اسرائیل پر، لیکن اسرائیل جب راکٹ حملے کرتا ہے تو اس کی ریٹیلیشن میں وہ 3 سے 4 گنا زیادہ طاقت سے فلسطینیوں پر چڑھائی کرتا ہے، ان کے گھر مسمار کرتا ہے، میڈیا ہاؤسز کو تباہ کرتا ہے۔ تو اسرائیل اور فلسطین کا جو حل ہے، بہترین حل 2 اسٹیٹ سلوشن میں، کل میں وزارت خارجہ تھا جہاں پر اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے صدر آئے ہوئے تھے پاکستان میں، انہوں نے جوائنٹ پریس کانفرنس کی، انہوں نے بھی اس بات کا اعادہ کیا کہ اسرائیل اور فلسطین کا سلوشن 2 اسٹیٹ سلوشن میں ہی ہے، اور اس میں انہوں نے کہا کہ اس میں اقوام متحدہ اپنا رول پلے کرتا رہے گا، اقوام متحدہ اپنی سٹینڈنگ پر ہے، اور فلسطینی ریاست کا جو کیپٹل ہوگا ایسٹ جیروشلم ہوگا، وہ پری 1967 بارڈرز پر ہوگا۔ تو ناظرین، اقوام متحدہ نے اسرائیل کی مذمت تو کی ہے، لیکن اس سے بڑھ کے کچھ نہیں کیا۔ اگر اس پروسیس میں دیکھیں تو لیڈنگ رول ایجپٹ نے ادا کیا۔ ایجپٹ کے صدر سیسی، جن سے وزیر اعظم عمران خان نے بھی بات کی، انہوں نے یہ رول ادا کیا اور وہاں پر جنگ بندی کرائی۔ اس کے حوالے سے پاکستان کی ایفرٹس کو بھی خراج تحسین پیش کرنا چاہیے۔ شاہ محمود قریشی نے بڑی ایکٹیو ڈپلومیسی کا مظاہرہ کیا، وہ یہاں سے استنبول گئے، وہاں سے وہ نیو یارک گئے، اور پاکستانی کونسلیٹ میں انہوں نے عشائیے کا انتظام کیا، ایک عشائیہ کیا، جس میں انہوں نے تمام جو مسلم ممالک جو ہیں لائک مائنڈڈ فرینڈز ہیں ان کے مبصرین کو وہاں پر بلایا، اور اس میں وزارت خارجہ جو ہے وزیر خارجہ بھی تھے مسلم ممالک کے، انہوں نے بھی شرکت کی۔ ایک مومنٹم بنا اور اسرائیل کو روکا گیا۔ تو اسرائیل کی جانب سے یہ اس طرح کا ڈائریکٹ اٹیک کرنا پاکستان پہ، پاکستان کو کہنا کہ آپ خود شیشے کے گھر میں رہتے ہیں، نو ڈاؤٹ کچھ ہیومن رائٹس وائلیشن ہیں جس کو دور کرنا چاہیے، ہمیں ریٹیلیٹ نہیں کرنا چاہیے، اگر ہمیں اپنا گھر بھی ٹھیک کرنا چاہیے۔ اگر پاکستان کے اندر ہیومن رائٹس وائلیشن ہے تو اس پر بات کرنی چاہیے، لیکن اسرائیل کا یہ بیان ایک فرسٹریشن کی نشانی ہے کہ اسرائیل بڑا فرسٹریٹڈ ہے، مورلی وہ اکیلا ہو گیا ہے اس پورے کرائسس میں، مورلی اس کو تنہائی کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ ناظرین، فلپینز ایک ملک ہے جو اسرائیل کے ساتھ جس کے بڑے قریبی تعلقات ہیں، فلپین کی بڑی سپورٹ کرتا ہے اسرائیل، لیکن اس جو انسانی حقوق کی کونسل میں فلپین نے بھی اسرائیل کے خلاف ووٹ دیا ہے۔ تو اس طرح بہت سے ممالک نے اسرائیل کو مورلی اکیلا کیا ہے، تنہا کیا ہے، اور وہ اسی وجہ سے فرسٹریٹڈ ہے، اور ان کی وزارت خارجہ کے اتنے بڑے ترجمان نے، اتنے بڑے عہدیدار نے پاکستان پر ڈائریکٹلی اٹیک کیا۔ تو یہ ناظرین آج کی نیوز تھی، انشاءاللہ آپ سے پھر میری بات رہے گی، تو اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔